السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم من جديد في قناتي. إذا كيف ما كتلاحظوا اليوم إن شاء الله غنقراو لو بريزون دي فيرب برونومينو. لو بريزون دي فيرب برونومينو. شنو هو ان فيرب برونومينال؟ ان فيرب برونومينال هو واحد لو فيرب كي انترودويت بار سو، يعني هو واحد الفيرب كيبدا لينا ب سو. نعطيكم مثال سو لافي. Se laver, c'est un verbe pronominal. Se lever. Se réunir. Là aussi, c'est un verbe pronominal. Se concerter. Concerter, aussi, c'est un verbe pronominal. Donc, ce sont des verbes pronominaux. Mais quand on a un verbe, un verbe pronominal. Alors, se laver, se lever, se réunir, se concerter, ce sont des verbes pronominaux. D'accord? Ils se conjuguent avec un prénom. Les verbes, ils se conjuguent avec un prénom personnel de la même personne que le sujet. حنا نعرفوا كيفاش. نعطيو مثال. نبغيو نديرو لا كونجيغيزون ديال هاد لي فيرب هادو او بريزون دو لانديكاتيف. نبداو بار لو فيرب se laver. شنو غنديرو؟ se laver. أول حاجة نكتبو لي برونون بيرسونيل je. Alors هاد je هادي، alors هذا c'est un verbe du premier groupe. Donc حتى هاد لي verbe pronominal، pardon les verbes pronominaux حتى هما فيهم des verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. هذا se laver c'est un verbe de premier groupe. Oui. Alors donc je هاد se هادي شنو كتولي؟ كتولي me. Alors je me lave. Je me tue. Il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Alors, نعاود la définition ديال هاد les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux se conjuguent avec le pronom personnel de la même personne que le sujet. يعني كنقولوا je، يعني أنا اللي كنهضر. Je me lave. Tu te laves. Le présent. Alors ES. Il se lave. E. Nous, يعني نحن. Nous lavons. Vous lavez. Il et elle, pardon, S. Il et elle se lavent. D'accord? Donc, هاد ce هادي كتمشي لينا مع les pronoms personnels. Je me, tu te, il se, nous, vous, il se, elle se. D'accord? أنا نكتب لكم par exemple le verbe se réunir ونرجع معكم. أنا كتبت لكم le verbe se réunir au présent de l'indicatif. Alors je me réunis, tu te réunis, elle et elle se réunit, nous réunissons, vous réunissez, il et elle se réunissent. إذا كنتمنى هاد الدرس ديال لي فيرب برونومينو يكون درس مفيد. درت لكم لي فيرب ديال بروميير جروب و دوزيام جروب، يعني درت لكم لي فيرب برونومينو ديال بروميير جروب و دوزيام جروب او بريزون دو لانديكاتيف. اذا نتمنى يكون الدرس مفيد وواضح. الى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا والى اللقاء.